इनफ इज इनफ ह्या चळवळीचे ल्हानशें ऑफिस हांगा पणजे आज आमी वेलोर म्युनिसिपल गार्डनाच्या ऑपोजीट थंय सुरू करतात. ओके, आणि त्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन करपाक आमी खास करून आमकां दिसलें की ह्या सगळ्या मुवमेंटाक जो मुवमेंट सुरू जाल्लो आसा तातूंत भितर बायलांचो रोल सगळ्यांत व्हडलो आसा आनी ताका लागून आमी अश्यो ज्यो विरांगना आसात वॉरियर्स, दे आर रियल विमेन वॉरियर्स, तांकां हांगा आपयला आणि ते आसात आमचे बरोबर हांगा आसा स्मिता शिरोडकार, जी तुमी पळयली आसतली चिमेलच्या स्ट्रगला भितर कशी मुखार रावन सगळी काम करताली, सगळ्या बायलांचे ती प्रतिनिधित्व करता. आमचे बरोबर हांगा आसा कल्पना भट, जी काणकोणची आसा आणि काणकोणा भितर सिंगल हँडेडली म्हणजे पैंगीण पंचायती भितर प्रोजेक्टा आड मोठ्या मोठ्या प्रोजेक्टा आड झगडटा आणि ती आमच्या कोर कमिटीचेर बी आसा. ओके, जस्टीस फेर्डिक रिबेलो, यू नो एवरीबडी, जेरुसा डिसुजा, ओके, सेव मोले मुवमेंटा भितर खूब मोठें काम केल्ली हे आमचे तरणाटे भुरगे ज्याने आख्या जगाचेर तो मुवमेंट पावयलो. शी हॅज जॉयन्ड अवर मुवमेंट आणि ताका लागून शी इज ऑल्सो देर. तुमचें नांव जाऊ रघुवीर शिरोडकार, जी शिरदोनची 39 पाळयेची, शिरदोन पाळयेची बायल, जी जेन्ना गिरीश बोरकार हंगर स्ट्रायकार गेल्लो 39 अगेन्स्ट तेन्ना ती आशिल्ली आनी बायलांनी हो मुवमेंट केल्लो. ह्या सगळ्यांच्या उपस्थिती भितर आमी हांगा सादें एक सिंबॉलीक हाजे ऑफिसाचें उक्तावण करतात आनी तें उक्तावण जातकच रोखडेच जस्टीस रिबेलो प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस करतात. मातशें तुमी सर एक साइड घ्या सर सर एक सर दोतोर मातशें जस्ट करपाचें वस्तू वयर काड. फेस करा एवढे नावाने मातशें तुमी राव सगळे हेडिंग सॉर्ट करून राव. तुमी राव भाई वेतन घे मातशें नाही त्यांना वेतन घे. या ना सगळी थोडीशी आहे ना. अशी दोतोर मध्ये राव, दोतोर तुम्ही या. दोतोर तुम्ही मध्ये या. हां ओके. अशी राव, अशी राव, अशी पळय. सर सर ओके. Movement as a freedom movement. The freedom movement as a leader, the first one to be deported to Portugal because of this. पट म्हाका दिसून जेन्ना आमी एक उलो मारलो आनी 6 तारखेर आमची पणजे बैठक जाल्ली की गोंयचो लोक हजारांनी भायर सरतले म्हणून. लोक भायर सरला. आमी पणजे फाटल्यान म्हापशी मिटींग घेतली, बोरगांव मिटींग घेतली, चांदोर, काणकोणा वयर पेडणे जाल्ली आनी सोनवारा आमी सांगे आमची मिटींग आसतली. आनी एक सांगपाचें की सगळी ज्यो मिटींग आमच्यो जाल्यात हे लोकांन आपलो पयस दिला. आमी कोणा कडेन गेलना. लोक ज्यो मिटींग जाल्यात आपल्या दान दिला आनी तेजेर आमी त्यो सगळी मिटींग केल्या. तुम्ही म्हणटले हे 3 फोटोग्राफ जे आसात न्ही हे कित्याक संदेशान तुमकां थोडे दाखोवन दिला. पूण क्रिस्तांव ब्रगांश पुण्या हेचो फोटोग्राफ आमी दवरला representing our freedom fighters. Tristan Bragans Punya, Zaidra Khabar Aspana, was a classmate of Ho Chi Minh. Ho Chi Minh जावन आसलो जो अमेरिकाचे विरुद्ध केल्लो वियतनामाक आपल्या देशाक सुटपाक घेवपाक. Tendency has to be discussed. दोन पॉइंट असणारे. एक मुख्यमंत्रीन सेक्शन 39A जे एप्लिकेशन आसा ती गोंयभर रद्द करपा जाय टील द लॉ इज डिस्कस्ड. आणि 2 असेंब्ली इमिजिएटली आफ्टर द बायपोल or no बायपोल has to be reconvened and this bill has to be discussed.
कोण म्हाका विचारता अरे तुम्ही इतले करतात चर्चा करतात पण कोणी अजून मोर्चा जालना म्हणून आम्ही जाणात थोड्या लोकांक जाय मोर्चा केल्ले आमचे मोर्चा नाका आमी जाणात आमचे शिरगांवच्या लोकांक कितें जालें जेन्ना मुख्यमंत्रीन शिरगांवच्या लोकांचे मागणे मागून ते बंद केला वी आर आस्किंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हे क्रिमिनल केस तू या लोकांचेर ज्यो घातल्यो वाय हॅव दे नॉट बीन विथड्रॉन हे लोक कोण आपले पोट भरपाक शेतांत काम करतात टू अर्न द लायव्हलीहूड तेमचेर तुम्ही केस घालून वेअर इज दिस गव्हर्नमेंट गोइंग टू गो सो आमची तेवूय मागणी आसा जो इट इज नॉट डिस्कस्ड की ह्यो केस आहात त्यो फाटी घेवच्यो पण तुम्ही मागून घेतला आता की जे ते लोक मागणी जी असली ती मागणी त्यांची बरोबर असली दॅट वॉज राईट म्हणून इफ दॅट वॉज राईट ऑल क्रिमिनल केसेस अगेन्स्ट देम मस्ट बी विथड्रॉन आणि आमचो आता तालुक्याच्यो कमिटी जाल्यात वी आर एक्सपांडिंग द कोर कमिटीज एक पार्टी कोर कमिटी आमच्यो एक्सपांड जाल्यो तालुक्याच्यो कमिटी जाल्यो देन आमी बाय मिड मे ठरायतले आमी आमचो फुडलो मूव कितें इट इज नॉट गोइंग टू बी मोर्चा आफ्टर मोर्चा करतले पण आमकां जाय गोंयची लोकां समजून घेवपाक जाय 3-4 तालुका उरल्यात केपें उरला बिशोली आनी आमचो सत्तरी सो हे 3 आनी एक तालुका आसात दुसऱ्या तालुक्यान आमचे मिटिंगी जाल्यात आमच्या बरोबर सांगाती आसात आनी ते सांगाती वाडटले दिसान दीस वाडटात आमकां तेंको येतात आनी आमचे आज हे ऑफिस उक्तें केलां आमचे ईमेल एड्रेस केला आता फोन कनेक्शन आसतले इंटरनेट कनेक्शन आसतले आनी आमचे वेबसायट बी 1-2 दिसांनी तयार जातली सो दॅट पीपल कॅन डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ अस आनी आमकां लोकांचो जो तेंको मेळ्ळा आनी तेच वाटेन तुमचो तेंको मेळ्ळा आमकां हांव तुमकां देव बरो म्हणटा फॉर द प्रेस टीव्ही जर्नलिस्ट की तुम्ही हो आमची चळवळ आणि एक म्हणजे पावंड्यार वयल्या वी एक्सपेक्ट युअर टू हेल्प दिस मुवमेंट आमी पयलें सांगलां दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल मुवमेंट हो मुवमेंट पॉलिटिकल पार्टी जावपाक ना हो मुवमेंट गोंयच्या लोकांक लागीं गोंयच्या कामगारांक लागीं गोंयच्या शेतकारांक लागीं हो मुवमेंट चळवळ आसतली आमचे युवकां लागीं आमी हे झगडटात हे गोंय सांबाळपाक तेमकां आमी झगडटात की हे गोंया तेमचे फॅमिली केन्नाय एक जागा आसतलो आपल्या घर बांदपाक एक दीस तेमकां जागा तेंको आसतलो एक जाग घेवपाक आनी घर बांदपाक आज तुमी गोंयांत चोयात शहरांनी म्हाका आनी तुका फ्लॅट घेवपाक जायना जाग घेवपाक जायना आनी आतां आमचे दे हॅव गॉन टू अ विलेजीस आनी थिंगा ते डेमोक्रेसी चेंज करतात ते आमचे 10 मुद्दे आसात ते सगळे हांव उलयना बट बेसिकली परतून आमच्या इनफ इज इनफ मुवमेंटाचेर तुमकां आमी आभारी देव बरो करूं म्हणटा आनी आमच्यो ह्यो बायलो आनी तरणाट्यो एकठांय जाल्यात दाखोवपाक आमचे कोंकणीक नारी शक्ती म्हणटात तिचो ही नारी शक्ती आतां एकठांय जाल्या आनी ही शक्ती वाडटली 50% आमचो लोक जो आसा जो केन्नाय पयलीं भायर येनासलो तो आतां भायर येवपाक लागला तेमचो तेंको घेवन आमी हो मुवमेंट मुखार व्हरतले
आणि आमकां आशा आसा की आमी यशस्वी जातलो. सर तुमचो एक डिमांड आसा, तुम्ही म्हणला 39A सेक्शन आरांबोल, शिरगांव आणि सांखळे ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे मुख्यमंत्र्यांचे बंद केले, रद्द करपाक लागले. त्याच प्रमाणे आख्खे गोंयभर कित्याक करिना अशें म्हणलें. ह्या संदर्भात तुम्ही दोतोर राष्ट्रपती लेटर बरयलो, तेजो रिप्लाय आयला ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, सरकाराक ताजेर जाप दी म्हणून. पण तुम्ही जे बरयलो ते मुख्यमंत्र्यान तुमकां कितें रिस्पॉन्स दिला? म्हाका आज पासून मुख्यमंत्र्यान जे आमी बरयलां उत्तर येईल ना. फक्त एकच उत्तर, एकच लेटर बरयलां चिंबेला बद्दल, पया लेखा बद्दल. तिका सांगलें की आनी स्प्रिंग आसा तेवूय त्या एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्सान हाडपाक जाय म्हणून. सो तेच बद्दल येयला, दुसऱ्या बद्दल म्हाका येयला ना. पूण हांव आतां मुख्यमंत्रीक हांवें जी ड्राफ्ट केल्या पावल केल्या म्हाका खबर ना की जे भाशेन तुम्ही ह्या तीन जाग्यार हे व्यक्त केला ते सबंद गोंयांत तुम्ही जो पर्यंत अंटील द मॅटर इज डिस्कस्ड इन द हाऊस सगळी बंद जावपाक जाय. मुख्यमंत्री कितें करतलो दॅट इज हिज डिसिजन. पण हांवें दाखोवन दिलां ही हॅज द पावर्स अंडर रूल 4, सब रूल्स 4 and 5 हे रद्द करपाक. सो तो करना जाल्यार लोक आमी वील मूव फॉरवर्ड कितें करपाक जाय तें. पूण हांव एकूच विचारता, वाय शूड पीपल स्ट्रगल when the chief minister himself understands? त्यान म्हणली सांगली हे तूं कितें केलें काय म्हणून. सो आमी तेच म्हणटात, तुम्ही काय वाच ना. लोक ऑब्जेक्शन फायल करतात, ऑब्जेक्शना एक उत्तर ना. वाय इट विल बी रिजेक्टेड. जेन्ना लोक ऑब्जेक्शन दितात न्ही, फायल करतात, देर मस्ट बी सम रिजन. हे कारणाक लागून आमी ते रिजेक्ट करतात. नो ब्लँकेट, फक्त रिजेक्ट आणि ऍप्लिकेशन अलाउड. तो आमचो दॅट इज द. आणि तुम्ही सांगता सेक्शन 17(2) हायकोर्टान स्टॅम्प ड्युटी फारीक करना म्हणून सरकाराक सांगले तुम्ही चेक करात म्हणून. ती मॅटर गेली विजिलन्साक आणि विजिलन्साचो आज रिपोर्ट येयला की 171 केस जाले. तेमी फक्त 11 फायल्स रॅन्डम सिलेक्ट केल्यो आणि ऑल दीज 11 फायल्स जे सिलेक्ट केल्ले ऑल इरेग्युलरिटीज परमिशन जे दिवपाक जायना म्हणून ते विजिलन्स ऑफिसर ते आपण मांडला ऑन रेकॉर्ड. हेवूय बी आमी मुख्यमंत्री बरयला. आमचो सोपले शिल्लेकरान विनूय केस फायल केली टू अगेन्स्ट जे लोकांक आनी मुख्यमंत्री बरयला. अजून तेकाय बी आमकां उत्तर अजून येयला ना. वी विल ऑल्सो टेक स्टेप्स अगेन्स्ट दॅट. हे लोक जे फटींगपण करून परमिशन दितात ते ऑल्सो मस्ट बी पॉसिबल. दोतोर तुम्ही आनी एक म्हणलं 39A अंतर्गत तितूंत एक क्लॉज आसा, गव्हर्मेंटाक रायट आसा ते रिजेक्ट करपाक किंवा कॅन्सील करपाक. ताजो एज अ हेड ऑफ गव्हर्मेंट मुख्यमंत्र्याक रायट असं म्हणटा. पण TCP मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड ही सेड दिस TCP पोर्टफोलिओ इज गिवन टू हिम बाय द सेंट्रल लिडरशीप म्हणून अशें म्हणटा ताणें आन्सर. म्हाका दिसता हांव भारताचो संविधान म्हाका थोडें समजता म्हणून तो मंत्री तेतून संविधान म्हाका खबर ना. तो एक्सरसाइज पावर करता अंडर टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग ऍक्ट, नॉट डिवॉर्स टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग ऍक्ट. आणि हांव जे उलयलां अंडर टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग सेक्शन 39 हे रुल्स केल्यात. आणि रुल्स म्हणटा एप्लिकेशन पयलीं करपाक जाय द चीफ टाउन प्लॅनर. मागीर टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग बोर्ड डिस्कस करतले आणि तेच फाटल्यान that will go to the government and the government will take the final decision, not the minister. तो खंयच्या पावर त्या सेंट्रलाचे न्यू पावर आणि खंयचे वॉट एव्हर इट इज कायद्या प्रमाणे डिसिजन इज ऑफ द
government. And the head of the government is the chief minister. So when you say it's the government, you are saying it's the cabinet. Under the, see, there are cabinet, there are business rules. But ultimately, even under business rule, the chief minister has the last say. In every government, there are business rules which, who is going to exercise what powers. Now, the Town and Country Planning Board is only a body under the Town and Country Planning Act. Sir, a TCP minister now in that Sakri constituency, he put a proposal for under that 39A, and on the second day, the same withdraws that. So, what is it? Is a watch and game or dodging one minister to another? ते बाबा तू मुख्यमंत्री विचारत, I can't answer that. I इथे पेपरला वाचला की मुख्यमंत्री त्याका विचार म्हणून what are the reasons for this काय म्हणून for the purpose of conversion. आणि आम्ही तेच म्हणतात की कायद्याप्रमाणे तुम्ही वसात. We are not asking for a new law. दोन कायदे असतात. Tenancy Act 1964 also आणि 91 also काय की no tenancy act can be converted. आणि एक 17 हे असा power of the chief town planner planning whether permission can be given for hill cutting or not a town and country planning board. या मंत्री आपल्याकडे पॉवर घेतला which he can't do under section 17A. Let me be frank to विचारतात म्हणून. He had no power to direct a town and country planning board to issue any guidelines. Those are illegal. And we are dealing with that. So there has to be a referendum on any future land use changing zones. That why referendum? There is no requirement for referendum. If they want to refer, we welcome. Referendum like it is that the will of the people, the vote of the people is taken. As kind na. But if the government wants to take a referendum on this issue, we welcome. But this na koni goikar tam support karta. So you said that this 39A was not discussed by last assembly session. So would you, if you have wrote to the CM, if the CM doesn't listen, will you go higher up to the government? Mata, let me clarify. I सांगलं ना 39A discuss केला म्हणून 39A is there a part of the act. I म्हणला जो आम्ही जो कायदा ड्राफ्ट करून तेम दिला त्याचे डिस्कशन झालं म्हणून त्याच्यात आम्ही मागला 39A should be scrapped म्हणून from the date of its inception and सगळी परमिशन केल्यानंतर should be reconsidered as per the law existing. आता मुखार करले आम्ही that is for the bigger committee which is formed to decide कित्याक केन्नाय बी लोक जागृत जावपाक जाय. It can't be left to the courts alone. A people's movement must also be there to fight for people's rights. So आम ठरयतले चीफ मुख्यमंत्री आम्ही बरयला तेम डिस्कस करून let us see what happens in after Ponda by election or no by election. And त्याचप्रमाणे माया महिने आम्ही we will take a decision as what to be done. So this office will be open to listen the people's grievances. This office is basically for the 10-point charter. Okay. खरे म्हणलं I had opened done this office to give legal advice to NGOs on environment and human rights. So that is why I did this office up so that I could. But आता we are since a movement चालू झाला. In the aspect of local grievance जे असतात we will have some staff over here take up. हांव तर ना जाल्यार we will have a internet facilities now. Zumanchir there is sound now. I can always be contacted and discuss on Zoom. With further course of action you will decide on in the month of May. In the month of May. If it does not happen then May पर्यंत झाले ना सेशन आणि सपोज जर आम्ही एक 8-9 महिने आहात असेंब्लीनी. So we'll galvanize the people. So before If that, all करणार झाल्यार somebody else should do it. आपले कॉन्स्टिट्युशन जे आशिल्ले ते फाटीर तशेंच विदेशान आपले कॉन्स्टिट्युशन ते फाटीर तशें मनीस सर की जो बाकीचे आमदार आसा तेंच्यांनी समज खंय दिसली बाबा विड्रॉ जाय पयर पेडणे जे मिटींग घेवनी तेच हांवें विचारले तुमचे दोग जे आमदार जे आसात जी चाबोलकर आनी आर्लेकर ते कितें करतात काय म्हणून कित्याक पेडणे इज वन ऑफ द हॉटेस्ट
जे मॅसिव्ह लँड कन्वर्शन आसा पेडणें तालुका आनी सभा मोठ सभा जाली आय थिंक विचारलें तुमचे आमदार जे आसात वॉट आर दे डू House from those who are fighting land use changes is saying that the TCP law is outdated. What is your opinion about that? I don't know. Most of the amendments. See, amendments are a gross violation. The TCP Act was saying, it is like most laws in most parts of the country. I know the Maharashtra law. So it is but the amendment because section 16 once a regional plan is notified, all development must be as per the regional plan, notified plan. According to this if regional plan is outdated, there is a process to have a fresh regional plan, not 39A. 39A is a grass case where money, I am using the words with pro quo, so I don't want to use other words. So you must understand, Antule Mukhyamantri Aslo, High Court has said this is quid pro quo mode. He had to resign.